ان میں بلا تاخیر اپنی اس بزم دے اگلے مقرر محترم جناب محمد حسین مدنی صاحب انہوں نے دعوت دینا کہ وہ آن اور مختصر وقت دے اندر اپنی گزارشات نو ساڑھے سامنے بیان فرمان محترم جناب محمد حسین مدنی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ مختصر حمد و صلاة بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ۔ سارے نہیں بولے نبی پاک دا نام آئے درود پڑھی گئے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی آیت مبارکہ دے اندر فرمایا ہے مومنو ایمانداروں قرآن مومنہ واسطے باعث شفا ہے۔ قرآن پاک مومنہ واسطے باعث شفا ہے، قرآن مومنہ واسطے باعث رحمت بھی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اسی قرآن پڑھ دے تائیں شفا نہیں ملدی، تائیں اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں دا نزول نہیں ہوندہ، لیکن موبائل دا دورے کمپیوٹر دا دورے ساڑھا موبائل لان اتنا زیادہ پیارے کہ صبح اٹھ کے نوجوان اپنے موبائل دا ان باکس کھول دا قرآن کھول دا۔ جس نوجوان جس نسل دا نوجوان صبح اٹھے اور اٹھ کے موبائل دا ان باکس کھولے قرآن نہ کھولے رحمت کی تو آئے گی، شفا کی تو آئے گی۔ اور اس سے بھی بڑی افسوسی بات ہے گوگل تے سرچ کیتا جا رہے ہیں ڈیلی، فیس بک تے سرچ ہوندی ہے ڈیلی، واٹس اپ کھول دے دیہاڑی اندر 15 مرتبہ، لیکن قرآن کھولے جاندہ نہیں۔ پھر پتہ کہندے نے قاری صاحب کوئی دامی کر دے ہو، کوئی تویت آگا دے دے ہو، کوئی وظیفہ ہی دس دے ہو۔ 8 جیاں سارے کمان والے برکت نہیں، حضرات برکت تا نہیں ہے تو قرآن چھڑ دیتا ہے۔ اگر چاندے اور رحمت آئے، برکت آئے، شفا آئے، پھر کی پڑھنا پڑے گا؟ قرآن۔ سنو ذرا پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیں، غور کیجئے، ساڑھا وطیرہ بن گیا ہے، ساڑھا مزاج بن گیا ہے۔ رمضان آئے گا تے قرآن پڑھیا جائے گا، رمضان آئے گا تے قاری صاحب قرآن دی شان اندر قرآن سنان گے، پورا سال خاموشی ہو جاندی ہے۔ قرآن نال بے وفائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جننے لوگ آئے بیٹھے ہو سارے آج قرآن پڑھیا کوئی نہ حضرات بے بسی تے اس بات دیئے، ندامت اس بات دیئے، یہی وجہ کہ اسی دنیا کائنات دے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔
قرآن نو چھڑ دیتا ہے، قرآن نو پیسے پشت ڈال دیتا جے۔ آج تیرا چھوٹا جا بچہ اسکول روزانہ جائے گا، اکیڈمی روزانہ جائے گا، ٹیوشن تے روزانہ جائے گا، میتھ روزانہ پڑھ دے، انگلش روزانہ پڑھ دائے۔ حضرات سکول دیا کتاباں روزانہ پڑھیاں جاندیاں نے، لیکن نہیں پڑھیا جاندہ تے قرآن نہیں پڑھیا جاندہ، قرآن دی تلاوت نہیں کی دی جاندی۔ نماز کتھوں ملے گی؟ قرآن پاک اندرو، زکاة قرآن پاک اندر، ماں باپ دا ادب قرآن پاک اندر، بڑیاں دا ادب قرآن پاک اندر۔ جس کتاب نے تیرا ادب سکھانا سی وہ کتاب نہیں پڑھائی، انگلش تے پڑھائیے، سائنس تے پڑھائیے، میٹرک تے کروایا، ایف اے تے کروایا، ایم اے تے کروایا، بڑیاں بڑیاں ڈگریاں تے تیرے بیٹے تے بیٹی کو موجود نے۔ اللہ دی قسمیں نہیں ہے تے قرآن دی تلاوت کوئی نہیں ہے تے قرآن پاک دا ترجمہ کوئی نہیں ہے تے قرآن پاک دی تلاوت نہیں کی دی جاندی۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، اگر تسی کامیابی دے رستے تے گامزن ہونا چاہتے ہو، ان دا واحد رستہ ایوے قرآن دے واللہ جاؤ، نبی پاک دے فرمان دے واللہ جاؤ۔ اللہ دی قسم جنہ قرآن نال پیار پایا ہے، اللہ نے ذکر قرآن پاک اندر فرما چڑھے آجی۔ حضرت ابوبکر صدیق سابق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نال لینا پیار کیتا ہے، صبح بھی قرآن دی تلاوت، شام نو بھی قرآن پاک دی تلاوت۔ ہے کوئی بندہ جڑا 3 ٹائم قرآن پڑھ دے؟ ویسے ایسی اہل حدیثاں، ویسے اہل سنتاں، ویسے حاجی صاحب نے، نمازی صاحب نے، لیکن قرآن دی تلاوت نہیں ہے۔ حضرات آئیے حضرات، کامیابی چاہتے ہو، جنت دے رستے اندر تے چلنا چاہتے ہو، ان دا واحد رستہ قرآن قرآن قرآن۔ ہر بندہ بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹر دے کول پجیا پھردا، قرآن شفا ہے کہ کوئی نہ؟ کدی کسی نے یقین نہیں کیتا قاری صاحب دم کرنگے تے آرام آ جائے گا، کدی خیال نہیں کیتا میرے پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کرو، میرے پیغمبر بیمار ہوں دے قرآن پڑھ کے دم کر دے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دے، اللہ شفا عطا فرما دیندہ۔ آج کیڑا بندہ جڑا اس حدیث سے عمل کردہ ہے، کیڑا بندہ جے سنت سے عمل کردہ ہے؟ آج سانو یقین نہیں رہ گیا، آج ساڈا اعتماد نہیں رہ گیا، ڈاکٹر دیاں گولیاں تے یقین بنا لیا، حکیم دیاں پڑیاں تے یقین بنا لیا، جے ڈاکٹر دے ٹیکیاں تے یقین بنا لیا، نہیں یقین رہ گیا تے قرآن تے نہیں رہ گیا۔ قرآن شفا ہے حضرات، لیکن جڑا قرآن پڑھ دا ہے اللہ فرمان دینے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا لوگوں قرآن مومنہ واسے باعث رحمت ہے، جڑا قرآن پڑھے گا اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے گا، جڑا قرآن پڑھے گا اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرو، اللہ رحمت عطا کرے گا، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ آج بڑے بڑے لوگ بیمار ہو گئے، بڑیاں بڑیاں بیماریاں اندر مبتلا ہو گئے، محالم کلان دے ڈاکٹر نے بھی پیسے لے لے، لاہور والیاں بھی پیسے لے لے، بڑے بڑے ڈاکٹر کل گیا، سارے جواب دی دیتا ہے، ہون کہندہ کوئی اللہ اللہ کرا لے، ہون اللہ اللہ کرا لے۔ پھر رحمت کی تو آئے، سب تو اینڈ تے اللہ اللہ لکھے ہے، سب تو اینڈ تے قرآن دی تعلیم لکھی ہے، سب تو اینڈ تے اسی علاج کرنے ہیں تے قرآنی علاج کرنے ہیں، جیڑا سب تو پہلے کرنے والا کام ہے، سب تو بات کیتا ہے۔ آئیے حضرات سنیے، توجہ فرمائیے، غور کیجئے، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات قرآن تے پڑھدے ہوگے، لیکن ترجمہ ہمدہ کسے نہیں ماشاءاللہ؟ ہاں جی ایتھے میں 10 فکر انگلش سے بولاں گا، ہر بندہ ترجمہ کردہ نظر آئے گا، لیکن قرآن دیاں 10 آیتاں دا ترجمہ نہیں آندا۔ 10 تینوں صحابہ دی عظمت کی میں پتہ لگے، صدیق دی صداقت دا کی میں پتہ لگے، وجہ تے سبب بے آج قرآن جے پڑھیا نہیں جاندہ، اگر پڑھیا جاندہ تے ترجمہ نہیں پڑھیا جاندہ، میری اور تیری ذلت دا سبب ہے تے قرآن نال بے وفائی ہے۔ ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ میں قرآن پڑھا جاتا تھا،
रियासत मदीना में कुरान की तिलावत की जाती थी, रियासत मदीना में कानून कुरान का चलता था, रियासत मदीना में कानून रब्बे फरमान का चलता था। रियासत मदीना का नाम है लेकिन कुरान नहीं है, रियासत मदीना का नाम है इस्लाम का कानून नहीं है, रियासत मदीना का नाम है लेकिन बंदा बंदा कुरान नहीं पढ़ता। हर फर्द पढ़ता है तो इंग्लिश पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, मैट्रिक कैफे BA MA MPhil बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन नहीं है तो कुरान की डिग्री नहीं है। पूरे मजमे अंदर किन्ने कुरान दे हाफिज ने, किन्ने बंदे नूं कुरान आउंदा है। हजरात इस्लाह दी गल कर रहे, नाराज ना होना। आइए हजरात सुनिए, तवज्जो फरमाइए, गौर कीजिए। एक हदीस सुनो नबी पाक दी, मैं गल मुकामा। नबी पाक दी सलात बड़े बड़े जलसे सुनते हो, बड़ियां बड़ियां कॉन्फ्रेंसां करवाउंदे हो, लेकिन कुरान क्यों नहीं जे पढ़दे? कुरान दा तर्जमा क्यों नहीं जे पढ़दे? तेरा बेटा कुरान पढ़े, तेरी बेटी कुरान पढ़े, तेरी बीवी कुरान पढ़े, तेरी बहू कुरान पढ़े। कुरान कुरान अल्लाह दी कसमें रहमतां आ जाणगियां, बरकतां तेरे घर अंदर आ जाणगियां। अल्लाह दी कसम उठा के कहना, अज दी तारीख तो बाद तेरे घर दा हर बच्चा कुरान दी तिलावत कर लग जाए, तेरे घर ते अल्लाह दियां रहमतां दा नज़ूल हो जाएगा, बरकतां दा नज़ूल हो जाएगा। नहीं पढ़दे ते कुरान नहीं पढ़दे। नबी पाक ने की फरमाया? आका फरमांदे ने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। बेहतरीन इंसान कौन है हजरात? इतने इंग्लिश का नाम नहीं आया, साइंस का नहीं आया, इतने साइंटिस्टा का नहीं आया, डॉक्टर का नहीं आया, सर्जना का नाम नहीं आया, MNA MPA की डिग्री नहीं आई। नबी पाक ने फरमाया, तुम में बेहतरीन बंदा वो है जो कुरान पढ़ता है। रुपए पैसे का जिक्र नहीं है, दिरमो दिनार का जिक्र नहीं है, डॉलर पाउंड का जिक्र नहीं है, कोठियां मुरब्बे का जिक्र नहीं है। हजरात बंगले और कोठियां का जिक्र नहीं किया, जिक्र किया है बेहतरीन वो है चाहे सारे गांव से गरीब हो लेकिन कुरान की तालीम वाला हो। सब में बेहतर। अगर बेहतर बनना चाहते हो, औलाद को बेहतर बनाना चाहते हो, बेटियों को बेहतर बनाना चाहते हो, कायनात का बेहतरीन बंदा वो है, मैं नहीं कह रहा, नबी का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। आजकल ते मौलवी जाहल लगे ने, मौलवियां नूं कुरान सही नहीं पढ़ना हुंदा। रहमत कित्थों आए, बरकत कित्थों आए? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। नबी पाक ने फरमाया बेहतरीन बंदा होवे। हजरात MNA नूं बेहतरीन नहीं आखिया, MPA नूं बेहतरीन नहीं आखिया, रुपये ते पैसे वाले नूं बेहतरीन नहीं आखिया। फरमाया बेहतरीन बंदा होवे जेड़ा कुरान दा इलम सिखदा जे, अगे लोगां नूं जाके कुरान दा इलम सिखांदा। तेरे पिंड अंदर किन्नियां अकैडमियां इंग्लिश पढ़ांदियां है? कोई अकैडमी जिते कुरान दा तर्जमा पढ़ाया जांदा होवे? है किड़ा स्कूल जिथे पूरे कुरान का तर्जमा पढ़ाया जाता हुए? हजरात कुरान नाल बेवफाई कर गए हो, साडी जिल्लत का सबब ते बन गया जी। आखिरी हदीस सुनो, मैं गल मुकावा। नबी पाक ने फरमाया, मैं दो चीज़ां तुहाडे अंदर छड़ के जा रहा, दो चीज़ां, एक कुरान है, एक मेरा फरमान है। जब तक तुसी इन्हां नूं थामे रखोगे, तरक्तु फीकुम अमरैन लम तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली। फरमाया वो बंदा कदी गुमराह नहीं हो सकता जेड़ा कुरान ते अमल करदा है, नबी दी हदीस से अमल करदा है। वो पढ़िया होए, अनपढ़ होए, मौलवी होए, आलिम होए, जाहिल होए, वो बंदा कामयाब है जेड़ा कुरान ते अमल करदा है, नबी दी हदीस से अमल करदा है। लेकिन अज ना कुरान ते ना हदीस है, ताई जहालत बढ़ गई है, ताई ते जिल्लत बढ़ गई है, ताई ते नाकामी दे रस्ते ज्यादा बढ़ गए ने। ये दोवें चीज़ां असीं छड़ दित्तियां ने, पढ़िया नहीं, अमल नहीं किया। हजरात गल्लां ते बड़ियां करने वालियां, दिल दे अंदर दुखड़ा ते मेरे बड़ा है जेड़ा मैं तुहाडे अगे रखा कि मिल के उनका हल निकालिया जाए। हजरात आखिरी मैसेज ते पैगाम है, कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह? वादा कर दो अल्लाह ना, रोजाना कुरान पढ़ना है, लेकिन तर्जमे नाल। कादे नाल?
پتہ تھا لگے نا اللہ نے آکھیا کیے میسج آیا ہے نہیں ترجمہ آیا سجنہ بیلیاں نو پوچھ دے میرے موبائل تے آئے میسج دا ذرا ترجمہ کر کے دسو انگلش دا ترجمہ نہیں ہوندہ گلی گلی پوچھ دے میسج دا ترجمہ کدی نہیں پوچھیا اللہ نے قرآن دی صورت اندر کی آکھیا ہے اس حید دا شان نزول کیے اس جناب صورت دا شان نزول کیا ہے یہی ساڑی ناکامی دی وجہ اور سبب ہے اگر کامیابی چاہتے ہو پھر قرآن نال پیار پاؤ انشاءاللہ ایسا بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہے کل محشر دے میدان اندر بھی اللہ کامیابی نال ہم کنار فرمائے گا اللہ کو دعائے جو چند بات میں رس کی دیا نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین